Maayong buntag sa tanan. Og welcome sa atong pagsimba nining takna sa kabuntagon sa ngalan sa United Church of Christ in the Philippines, Iligan City, ug sa ngalan sa atong Dios nga si Ginoong Hesukristo, atong gi-welcome og giabi-abi ang tanan niining atong pagsimba karon. Mapasalamaton kita sa Ginoo nga ni ana usab kita naghiusa alang sa pagsimba, pagambahan, paghimaya o pagpasalamat sa atong Dios. Uban ini nga Domingo atong gisaulog ang Workers in the Church Sunday. So adlaw karon sa mga magbubuhat diha sa simbahan, sa uban nga makasimbahanan gitawag kini og Church Workers Sunday. Pero ang atong gikuan karon is workers in the church. It means dili lang pastor, kundi ang mga trabahante diha sa simbahan o full-time nga nagtrabaho diha sa simbahan nga ana ang ilang panginabuhian diha sa simbahan. So atong giapil diha ang church staff, bisan pa ang Galilean nga staff o ang ato ang mga staff diri sa simbahan. So, agig pagsaulog sa Workers in the Church Sunday, we welcome you all to our worship service this morning. All creatures of our God and King, rejoice, give thanks, praise Him and sing. Alleluia, Alleluia. All creatures of our God and King, your joyous song, your anthem bring. Oh, praise His name. Alleluia. Oh, praise His name. Alleluia. Oh, praise His name. Alleluia. Wisdom is radiant and unfading, and she is easily discerned by those who love her and are found by those who seek her. Where are your still speaking voice? We come to you, wisdom, seeking knowledge and understanding. Wisdom is radiant and unfading, and she is easily discerned by those who love her and are found by those who seek her. We remember your marvelous acts and faithful instruction. We come to you, wisdom, as you have been near to us. Wisdom is radiant and unfading, and she is easily discerned by those who love her and are found by those who seek her. We trust in your guidance and place our hope in your thought, feast, and famine. We come to you, wisdom, to worship and to serve. Let us pray. God of wisdom, your presence illuminates our path. Shine your light into dim spaces so that we do not stray from your teaching. Help us discern what you are calling us, your church, to do and be in this moment in time. Give us urgency to be good news in the world and for our neighbors. Let your glory reign among us and your spirit lead us into truth, justice, and love. For your name and in your name we pray. Amen.
Wise God, we often seek counsel from so many sources while ignoring your guidance. Help us to navigate the tough choices we must make and to discern the circumstances of our world and our lives through your perspective. Your way is life and embodies care, compassion, and concern for all creation. May we follow your model for the flourishing of our human siblings and our home, the earth. Amen. Alang sa mga pagtagad ug buluhaton sa atong simbahan nga nagapadayon sa gihapon. Atong mga pagpasalamat alang sa tanan sa inyong mapadayunon nga pagpakigdugtong niining atong pagsimba karon. Salamat kaayo kung hain man kamo karon nga nakigdugtong niining nga panimbahon. Sinatia ang presensya sa Dios uban diha sa pagpamuhat o panabang sa balaang espiritu. So again, daghang salamat bisan pa sa inyong mapadayunon nga pagsuporta sa mga buluhaton, programa, activities o proyekto sa simbahan. Sumala na sa itong ginaingon kaganiha, karon mao ang Workers in the Church Sunday. Sumala sa itong giingon, pagsaulog sa mga katawhan, nga anaa nagtrabaho full-time nga nagtrabaho diha sulod sa simbahan sama sa pastors sa ato ang church staff nga naa sila nagtrabaho og ilang mga panginabuhian anaa diha sa simbahan. So uban niini nga mga buluhaton usab atong mga greetings sa atong mga kaigsuonan nga diin nagsaulog sa ilahang adlaw nga natawhan sulod niini nga simana og atong
Greetings usab sa ato makaigsuunan nga mga magtiayon nga nag-celebrate sa ilahang wedding anniversary sulod usab niini nga semana. Grasya, panalangin, kaluoy ug gugma sa Dios atong pag-ampo nga magauban o maanaa kanunay diha sa tibuok ninyo nga kinabuhi. Atong pahasubo uban sa atong mga pag-ampo ngadto sa pamilya Mikin. Sa pamilya ni Nanay Esther Mikin sa iyang pagpanaw, ang iyang haya naa sa Cosmopolitan Church, Funeral Home. Cosmopolitan Funeral Homes. So pasubo nato ngadto sa iyahang pamilya, sa pamilya Iglupas Mikin sa pagpanaw ni Nanay Esther Mikin. Kung naa kitay mga concern o dugang nga mga concern, please inform our church office kung unsay mga pangutanan nato, labi na kung naatay mga prayer request para maapil pod nato sa atong mga pag-ampo. Karon di ay nga bulan sa pagkatinugyanan o Stewardship Month. Uban usab ni ini nga bulan atong sa ulugon ang Thanksgiving Sunday. Hapit na last Sunday sa November, which is November 26. So aging pagpasalamat nato sa Ginoo sa usa ka tuig nga iyang pag-atiman nato. So dili lang man ta karon magpasalamat o during sa Thanksgiving, matag adlaw man ta, pero kini atong himuon is hiniusa nga pagpasalamat ingon nga simbahan sa Dios nga nagaila, nagatuo ug nagasalig nga siya gayud ang source sa mga panalangin sa grasya ug labaw sa tanan. Siya ang source sa atong mga kinabuhi. So sa ulogo nato ang Thanksgiving Sunday sa November 26, last Sunday sa November. Sumao lamang ka na atong mga pagtagad, mga pahibalo ug buluhaton sa atong simbahan. Again, kung naa kamoy mga prayer request o concern, please inform our church office. Daghang salamat ug maayong buntag sa inyong tanan. Magampo ta. May gugmaon og balaan namo nga Dios, Amahan namong langit nun. Kami Ginoo nagapasalamat diha kanimo sa imong pag-atiman, sa imong pag-amuma, sa imong paggiya, sa imong pagtabang ug pagtudlo kanamo o Dios. Sa ning labay nga takna adlaw ug semana sa among kinabuhi. Natapos na usab ang laing semana ug ani ana usab kami o Dios nagatubang niining bag-ong semana nga moabot. Uban sa mong pag-atubang niini Ginoo ug diha sa among pagpasalamat kanimo. Ani kami o Dios ingon nga imong mga katawhan nagadala sa among mga pagpasalamat, sa among mga concern, mga pag-ampo, mga paghangyo. O bisan pa sa dili na mo masulti ug malitok o Dios. Mao nga moingon kami Ginoo. Susiha ang among makasing-kasing ug huna-huna. Lantawa ang mga plano ug tinguha niini Ginoo. Og panalangini o Dios. Nga kini mahisubay unta diha sa imong kabubuton. Og ikaw Ginoo magabendisyon niini. Unsa man ang plano tinguha sa matag usa. Panalangini kini o Dios. Uban sa imong kabubuton tungod kay ang imong kabubuton man mo'y matuman diha sa among kinabuhi. Niining imong mga katawhan nga nakigdugtong niini nga pagsimba. Kung hain man sila karon, naaman sila sa ilang panimalay, sa ilang trabahuan, sa kadalanan, Ginoo panalangini sila. Tanawa ang ilang sitwasyon. Dungga ang ilang mga pangamuyo o mga pag-ampo diha kanimo. Kung anaa sila gibati sa ilang panglawas, ayuha sila o Dios. Hikapa sila Ginoo sa imong balaan nga mga kamot. Ang imong mga kamot nga gidupa dito ibabaw sa cross. Kini magapandong, magahikap ug magaalim ngadto kanila Ginoo.
maluoy ka sa imong mga katawhan. Hatagi sila kusog, kabaskog, kapiskay sa ilahang mga panglawas. Bisan pa taliwala nining tanan, ikaw usab magalig-on sa ilang pagtuo, nganha kanimo. Lig-on ang ilang pagtuo o Dios. Dasiga sila Ginoo. Ayuha sila sa tanang aspeto sa ilang kinabuhi. Hatagi usab o Dios o kalinaw sa panghuna-huna, kahapsay sa pagbati. Bisan pa sa tanang gikinahanglan, diha o Dios sa financial man o material nga bahin. Ablihi o Dios ang ganghaan sa imong grasya ug ipadagaya kini Ginoo sa imong mga katawhan. Ang matag usa ka panimalay usab o Dios nga girepresentaan ni ining imong mga anak karon. Panalangini ang ilahang pamuyo, hatagi sa kalinaw sa pagpuyo, anaa ang pagrespetuhay sa matag usa, paghigugmaay, panagsinabtanay, bisan pa o Dios, diha sa matag usa, maangko nila ang kalipay, kahapsay nga pagpuyo, uban sa kadagaya sa imong grasya ug panalangin. Sa among mga kaigsuunan nga nag-birthday o nag-wedding anniversary, ang ilang kinabuhi o Dios imong gilugwayan. Hinaot nga niining tuig nga imong gihatag nganha kanila. Mahimo silang mabungahon, malipayon, makahuluganon, o maangko nila ang gidesire sa ilang kasing-kasing uban sa imong grasya Ginoo. Bisan pa o Dios kami nagampo ngadto sa familia Iglupas Mikin sa pagpanaw ni Nanay Esther. Ikaw o Dios magapanalangin sa tibuok panimalay, sa tibuok familia, ang imong pag-comfort, ang imong pag-uban, paggiya, o pagpanalangin maanaa kanila Ginoo. Sa bisan pa sa matag usa kanamo o Dios, kami nagasalig kanunay diha kanimo. Oban niining among pagsaulog sa Workers in the Church Sunday. Ginoo, panalangini ang mga magbubuhat diha sa kasimbahanan. Dasiga sa kanunay, lig-una o Dios ug sangkapi sa ilang mga panginahanglanon diha sa tanang aspeto sa kinabuhi. Amahan namong langit nun, kami nagalaom gayo diha kanimo, nga ikaw naminaw namo karon. Ikaw o Dios dili lamang nagalantaw, apan nagasusi sa among kinabuhi. Mao nga amahan namong langit nun. Malaumon kami nga kini among mga pagampo na dangat diha sa imong atubangan. Og ikaw gayod o Dios, andam gayod sa pagtubag sa imong mga katawhan. Tungod kay ikaw nagaawhag man kanamo sa kanunay, nga umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an kay papahulayon ko kamo. Ania kami o Dios, niduol diha kanimo. Dala ang among pagpasalamat ug mga concern, uban sa among pagtuog, pagsalig ug paglaom, nga ikaw anaa gayod. Padayon nga magaatiman kanamo. Busa amahan namong langit nun, among gisalig diha kanimo ang tanan. Pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, kini among mga pag-ampo. Amen. Ang patukuranan sa atong pagpamalandong makita diha sa Mateo Kapitulo 25, versikulo 14 ngadto sa 30. Kay ang paghari sa Dios sama sa usa ka tawo nga mulakaw ngadto sa laing dapit. Kitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiyalan niya sila sa iyang katigayunan. Sumala sa ilang katakos, ang usa gihatagan niya 5 ka puntil nga salapi, ang usa 2 ka puntil nga salapi ug ang usa pagyud 1 ka puntil nga salapi. Unya milakaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi milakaw dayon. Gipatigayon niya kini og nakaganansya siya og 5 ka puntil nga salapi. Ang nakadawat og 2 ka puntil nga salapi nakaganansya og laing 2 ka puntil nga salapi. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1 ka puntil nga salapi milakaw og nagkalot sa yuta
o gilubong niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa dugay nga panahon may pauli ang agalon ni adtong mga sulugoon ug nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi miadto kaniya. Mingon siya, "Sir, gihatagan mo akong 5 ka puntil nga salapi ug niini nakaginansya ako og laing 5 ka puntil nga salapi." Niara ang tanan. Mingon ang agalon, "Maayo, buotan ka og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa jutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali sulod ngari og ambit sa akong kalipay." Unya misulod ang sulugoon nga gihatagan og 2 ka puntil nga salapi og miingon, "Sir, gihatagan mo akong 2 ka puntil nga salapi ug niini nakaganansya ako og laing 2 ka puntil nga salapi." Ania ang tanan. Miingon ang iyang agalon, "Maayo, buotan ka og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa jutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali sulod ngari og ambit sa akong kalipay." Unya misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1 ka puntil nga salapi og miingon, "Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom og naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako og gilubong ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tan-awa, sir, ani ang imong salapi." Mingon ang agalon, "Walay hinungdan og tapulan nga sulugoon. Nasayod ka man di ay nga nag-ani ako sa wala ko itanom ug naghipos sa wala ko ipugas nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalikin ni kanako nga may tubo na." Umingon ang agalon ngadto sa laing sulugoon, "Kuhaa kaniya ang salapi ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka puntil nga salapi. Kay ang anaay iya hatagan pagdugang o makabaton siyang labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya bisan pagani ang jutay nga iya kuhaon pagikan kaniya. Og niining og kining walay hinungdan nga sulugoon, ilabay ngadto sa gawas diha sa kangitngit. Didto maghilak siya og magkagot ang iyang ngipon." Mao kini ang pulong sa Dios.
Stewardship Month. Mao kini ang atong emphasis nini nga bulan sa November. Stewardship o pagkatinugyanan, gisaligan sa pag-atiman. Karon nga Domingo, uban sa tong pagsaulog sa Stewardship Month, mao ang Workers in the Church Sunday diri sa UCCP Iligan. Sa ubang kasimbahanan sa UCCP, gitawag kini og Church Workers Sunday. Ang uban pod nagtawag niini nga Pastors Appreciation Sunday. Workers in the church tungod kay dili man lang ang pastor ang naa kanunay nag full-time o nag-duty full-time diri sa UCCP Iligan City. Workers in the church nga full-time nag-duty or ang iyang panginabuhian naa diri sa simbahan. So mao nga giapil nato sila, dili lang usab ang mga pastor. Dili lang ang mga pastor. Matud pa ni Albert Mohler Jr., ako ning gi-quote ang iyang giingon. Ang Christian pastor holds the greatest office of the human responsibility in all creation. Gitawag siya aron sa pagsangyaw sa pulong, sa pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa katawhan sa Dios, pagpangulo sa pagsimba sa katawhan sa Dios, pagatiman sa panon or flock, ingon nga caring shepherd, and to mobilize the church for Christian witness and service. The pastor's role also includes an entire complex of administrative and leadership tasks. Souls are entrusted to his or her care. The truth is entrusted to his stewardship, and eternal realities hang in the balance. So kinsa bay nakatuman ani nga job description? Ingon nga pastor or dili lang pastor, bisan sa atong mga tagsa-tagsa ka job description. Of course, the answer is that no man can fulfill his calling. Ang pastor, kinahanglan kanunay nga muila sa iyang hingpit nga pagsalig sa grasya o kaluoy sa Dios. Walay usa nga makahimo sa pagtuman sa iyang tawag o sa pagtuman ingon nga tinugyanan tungod kay ang matag usa nagsalig man sa grasya o kaluoy sa Dios. Kay kung kita lang ang pahimuon, wala ang kaluoy o grasya sa Ginoo, nan wala gyud tay mahimo. Wala og dili gyud ta makatuman. As the Apostle Paul instruct us, we are but earthen vessels employed for God's glory. On his own, no man is up to this task. Niining Church Workers Sunday, atong pamalandungan ang pagkatinugyanan sa gasa sa Dios sa matag usa kanato, sa pagkatinugyanan sa talento, stewardship of talents. Ang matag usa kanato na ay talento, di ba? Ang uban dili ra isa o duha, apan uban daghan og talento. Gisalig kanato o daghan ang gisalig sa Ginoo kanato nga kinahanglan ato ning atimanon. In short, we do not own anything that has come into our hands. Wala tay ato. God owns these things. Sa Ginoo kining tanan nga niya kanato, gisalig lamang kini sa Ginoo kanato nga kinahanglan atong gamiton sumala sa purpose sa Ginoo kung unsaon nato kini paggamit. Sama sa sugilanon sa parabol nga atong gibasa. Kini nagpakita og standard sa pagkatinugyanan sa talento. Una natong lantawon
ang bili or value sa gitugyan nga mga gasa kinahanglan doblihon. Di ba? Kung atong lantawon ang maong sugilanon. Sa pagbalik sa galon, nakigsitol siya sa mga sulugoon nga iyang gibinlan sa salapi. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi, 5,000 coins handed over the other 5,000 coins. Ibutang na to og kanang coins to. So ang 5 ka puntil gibalik niya og lain usab nga 5 ka puntil. So it means ni times 2. Ang sulugon nga gihatagan og 2 ka puntil nibalik og lain usab nga 2 ka puntil. Apan ang sulugon nga nakadawat og 1 ka puntil nga salapi, maura gihapon ang iyang gihatag 1 ra ka puntil nga salapi. Wala ni tubo. Noon wala pod ni nakuha eh. Sa dihang gisaligan kita sa Ginoo, sa iyang gasa, ingon nga kita mga sumusunod diha ni Kristo, ang Ginoo nag-expect nga naa siya'y good return nga iyahang makuha gikan diha sa atua. Pero unsa may atong gibuhat sa mga gasa nga gihatag kanato? Duplicate your talent. Dublihon daw nato atong talento. Tanawon daw nato unsa atong mga talento. Naman gyud tay tagsa-tagsa ka talent or tagsa duha sumala na sa atong giingon. Kumusta naman kini? Nadubli na ba? Nidaghan ba? Nitubo ba? Kini nagpasabot usab ka nga moingon ta duplicate your talent. It means tudloi ang uban sa imong nahibaw-an aron sila makakaton sa samang kahibalo nga anaa kanimo. Kung kahibalo ka manahi, tudloi sila unsaon pagtahi. Kung kabalo ka unsaon pag-arrange sa bulak sa altar, dinanhi sa simbahan. Og tabang pag-arrange diya sa bulak sa altar. Aron mausab pod ang arrangement sa bulak sa altar. Kung kahibalo ka mang limpyo nga katong limpyo gyud ang agi, din tudloi ang uban aron malimpyo pod ang ilang gilimpyuhan. Kung kabalo ka muluto, i-share kini. Tudloi ang uban aron kung wala ka makahimo sila sa pagbuhat niini. Bisag unsa man nga talent nga niya kanato ato kining i-share sa uban aron mudaghan ang maong talento, aron musanay kini. Natong giingon nga reproduce your value. Naan na kay nahimo karon, basi naa pa kay mas daghan pang mahimo. Basi naa pa kay uban nga talent nga wala pa nimo na diskubrihan sa imong kinabuhi. Basin kahibalo ka motugtog sa piano. Apan imuray ning gitaguan. Kahibalo ka mamanday. E-volunteer kini sa pag-ayo sa bangko. Kabalo ka mutugtog og piano din. Sige, ako'y mutugtog during sa midweek. Di ba? Kung kabalo ka mo kanta din, volunteer sa pagkanta during sa offering or appeal sa choir. Ayaw limitihi ang bili sa imong kaugalingon. Apan patubua ang bili or value sa imong kaugalingon, pinaagi sa paggamit sa talento nga imong gitaguan o wala pa nimo na diskubrihan. Ayaw himua o ayaw tagui ang talento o ang imong kahibalo. You should always find something to do. Mo ni giingon nga pangita og trabahoon aron na apakay mahibaw ang trabaho. Whether you are a musician or you are a janitor, whether you are a teacher or a cook, whether you are a clerk or an accountant, whether you are a driver or a manager, a church worker, ang Ginoo naghatag kanimo og abilities. Dili lang isa
dili lang ability but abilities, mga abilidad to serve God and others. Ingon nga maayong piniyalan sa nakalainlaing mga gasa sa Dios. Kinahanglan nga gamiton sa tagsa-tagsa ang talagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios alang sa kaayuhan sa uban. Sumala sa 1 Peter chapter 4 verse 10, each of you should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. Bisag naarata sa atong panimalay, makahimo gihapon ta sa pagdiskubre sa atong mga talento, sa pagpadaghan, sa pagpatubo sa atong mga talento. Muingon ta, bisag asa ka, you are a manager of the gifts God has given to you. Mayon ta dagko man kini or gagmay man kini diha sa imong panglantaw. Pero diha sa Dios importante kini. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. 1 Corinthians chapter 2 verse 4. Sa gihimo ka diha sa Ginoo, He made an investment sa imong kinabuhi. And He expects a return on that investment. Paninglanta. Unsa man atong ikahatag. Ikaduha, ang Dios mosusi or mo evaluate sa atong mga binuhatan og mahimo kanato nga responsable. The parable of the talents is not about salvation or work righteousness, but about how we use our work to fulfill our earthly callings. Kabahin kini sa pagkatinugyanan. Ang dili matinud-anon nga tinugyanan nga anaa dinhi sa sambingay, wala lang siya nag-usik sa salapi sa tag-iya, apan nag-usik usab siya sa kahigayunan. Iyang giusikan ang oportunidad og ingon nga result sa iyang gihimo nga gitaguan lamang ang salapi nga gitugyan kaniya, he was judged wicked and lazy. Walay hinungdan og tapulan nga sulugoon. What have you done? Unsa may imong nabuhat? Nag-expect ang tag-iya nga gamito nila ang iyang gihatag. Nag-expect ang tag-iya nga mubunga, mutubo kini. Nag-expect ang tag-iya nga ang gingharian sa Dios mo increase pinaagi sa atong pagkamatinud-anon nga pagkatinugyanan. The faithful stewardship honors God. He is exalted through your faithfulness. The faithfulness in small things opens the door for greater responsibilities. And there is an increased intimacy with God. We celebrate together. The first two servants received the same reward. Ang kriteria was faithfulness and effort. Dili tong unsay resulta, ang outcome, kundili ang faithfulness og effort. Unsay gihimo nimo? God rewards not according to your performance, but according to His faithfulness. Ang sulugoon nga iya lang gitaguan ang salapi tungod kay nahadlok siya. Feelings niya nga na ang pagbati nga wala siya'y katakos. Og tungod niya na giingnan siya sa tag-iya, mingon ang agalon, walay hinungdan og tapulan nga sugoon. Sulugoon.
sa atong kinabuhi. Dili ta gusto maminaw ana, di ba? At the very least, sa bisag sa pinakagamay, do something para dili ta maingnan nga wala hinungdan og tapulan. Kasagaran ra ba nato ning madunggan kay sa atong mga ginikanan. Mga kabataan, di ba? Katupong mga ginikanan na karon kaniadto kung dili ta mutuman sa mga atong maginikan sa mama ug papa miingon dayon nga madunggan nato nga tapulan walay hinungdan, di ba? Mga bisan sa gamay. Bisan gamay lang ang atong paghimo o pagbuhat niini. Mubunga kini. God will use those efforts to build confidence and boldness. God does not reward unfaithfulness. Faithfulness comes from obedience. If you have not been faithful with the things God has entrusted you with, don't expect Him to give you more. Kung dili ta kasaligan sa gamay, unsaon man paghatag sa Ginoo natog daghan, nga di man ta kasaligan sa gamay. Unsa pa ka ang daghan? It's never too late. Any effort is better than no effort. Responsable kita kung unsay atong gihimo alang sa Ginoo sa gihatag niya kanato. Umuabot ang higayon nga kita makigatubang kaniya kung unsa kita ka-responsable. God always gives us everything we need to do what He has called us to do. Just as the master expected his servants to do more than unresponsibly preserve what has been entrusted to them, so God expects us to generate a return by using our talents towards productive ends. The servants were given enough to produce more. It is the same with the gifts God has given to us. Apostle Paul nag-ingon diha sa Ephesians chapter 2 verse 10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in an advance for us to do. The servants are only stewards of the master's investment, and it is the quality of their stewardship that the master seeks to measure. Kinahanglan nga gamiton nato ang atong mga talento dili alang sa atong kaugalingon nga katuyuan kundi aron sa pagpasidungog sa Dios. We know that we work in a fallen world. Because of the curse of sin, our work will be difficult. Lisod ang atong buluhaton, lisod ang atong tahas. But we should feel satisfaction and joy from doing our best with what God has given us in the place where His providence puts us, seeking to succeed in order to honor Christ. Ihatag nato ang atong pinaka ngadto sa Ginoo. Kay dili na kawang diha atubangan sa atong Dios. Kung kita nahimong maayong tinugyanan, mapuno kita sa kalipay. If we were careless, we will be full of sorrow. Mga igsuon, dili lang ang workers in the church ang gitugyanan o gitagaan og tahas o gasa, kundi kitang tanan naa kitay gasa. Yatagan kita gasa sa Dios. Ato kining padublihon. Tungod kay ang Dios mususi niini. Hatagan nato kinig bili. Bili nga mutubo kini nga ignon kita good and faithful servant. Hinaot pa. As the people of ancient days said to Joshua, let us proclaim that we will serve the Holy One.
Let us choose this day to serve with all the gifts and resources we have been given to the glory of God and in generous hope for the world. Let us now give our tithes, pledges, thanksgiving, and other offerings. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Discerning God, receive our offerings and gifts for your kingdom. Let them be a blessing to those in need of encouragement, material goods, and evidence of your presence among us. Magnify them beyond our imagining and grant us insight into the possibilities before us for ministry and witness. We are grateful to give. Amen. Magampo ta. Gamhanan og balaan among nga Dios. Natapos ang among pagsimba apan wala matapos ang among pagpasalamat ug pag-alagad diha kanimo. Mopadayon kami o Dios sa pagkinabuhi uban sa among pag-alagad, uban sa mga tahas nga imong gisangon kanamo labi na ang pagkatinugyanan. Tudloi kami o Dios sa pagbuhat niini. Giyahi kami Ginoo ug sangkapi kami aron mahimo namo
ang tahas nga imong gisangon diha sa among kinabuhi. Busa amahan namong langit nun, mupadayon kami sa pagkinabuhi, dala og balaw namo o Dios, ang imo makanunayon nga pagpamuhat o pag-uban kanamo, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. O karon panalanginan og bantayan kamo sa Ginoo, magmaluluyon o magmahinatagon siya kaninyo, hatagan kamo sa Dios sa kalinaw ug kalipay, pinaagi diha sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen ug Amen.